narito naman kami sa sasakyan at susundin namin ang kanyang mga magulang, si Nanay Dutch at si Tatay Dutch, dahil kami ay may gagawin. later revelasyon para sa aking jawang gwapo-gwapo. Dito kami on the way kina Nanay Dutch. Pupunta kami sa bahay niya. Hi Scott! How's your driving in your new car? Heerlijk. So relaxed. Relaxing. Back to gray. Back to donker. Back to dark weather. Hey! Lapit na kami kina mga Nanay Dutch. Oh yes. Oh, back to back. That's how it goes here in the Netherlands. You need to wait. Oh, before everything. Drinkzicht inderdaad. Kirk. Ziet er wel dicht afgesloten uit. Centrum. Dat ziet er, ja. Oh, wow. August van Velsteven. Bakker is open. Hier is het ook open. Waar is open? Nee, dat restaurant was toch ook open? Nee, dus dat helemaal afgesloten met een ketting en zo. 100 meter links afslaan aan het einde van de weg. Ah, je kan hier niet verdwalen. Drenthe, provincie. Nou, als hier ook het landhotel Dival op staat, dan... Kant op, Nederland. Zullen we even kijken of dat bakkertje toevallig... Ja, doe maar. Stal. En je lenzen kan je Daar kopen. zie ik ook nog een terrasstuk. Shopping. Na 100 meter links afslaan en Dito kami sa local bakery. My God, ang sarap. Ik ga dat doen, maar dan ben ik ook in één keer klaar met alles. Snap je wat ik bedoel? Ja, nou ja. Yes. Si Tatay Dutch na sa Even toilet. over na kunnen denken onderweg. Ang cute. Nu doen. Ja. Dito na kami sa hotel reception. Ganda. Ito ang aming room para sa kanyang tapos ang ganda dun sa labas, oh. Fresh. Ito, bakit ayaw naman mabuksan? Ay. Ayaw mabuksan. Why? Tapos ito yung view mo. Oh, sa iyong room. Diba nga? Not so bad. Fresh from Drenthe province in the Netherlands. Ganun. Oh. Ang ganda. Lakas maka-fresh. Wow. Welke kamer? Just pretend it's yours for the space here. Like, Oké, wat dan? Het zal ook zijn dat ze maakt. Ja, ze hadden andere kleuren volpantje kunnen doen. Voor half in zon. Ja, ze doen het heel makkelijk, hè? Dat hebben ze gewoon niet. Nee, klaar. Ja. Gelijk hebben ze. Maar net als ik, je komt gewoon nu pakken bestellen, dan kan je heel wat hebben. Ja, ik heb voor de... Ja, ik weet nog niet of van de auto voor de... Ja, maar een beetje georiënteerd, hè?
Ang lakas maka-fresh. Dito kami sa gubat-gubatan. Alam nyo na, ang mga trip ng jowa at ng kanyang nanay at tatay. Ganyan trip. Trip ko lang. Ganyan-ganyan. O, tinan nyo naman. Grabe, oh. Ang nilalakadan namin. Gubat hiking. Hiking. Papunta na kami sa restaurant. Magsi-6 na dito. Draver Brand. Oops. The restaurant. So mooi daar. So veel dak. Daar heel en een halve. Hi, dito na kami restaurant. Dahil birthday ng jowa. Happy birthday, jowa! Tutulog na kami. Tutulog na kami. Si nanay dati si tatay dati nasa kamilang kwarto. Tig-isa silang kwarto bago sila magtabi. Charot. Ang jowa ay yun o. Nagde-dental floss. Ako ay tapos na. At higa-higaan na tayo. Sana masarap ang tulog natin. Bukas ulit. Tomorrow is ang totoo niyan mga kamimay. Kaya kami nandito. Dahil sa jowa. Dahil birthday niya. Nagse-celebrate kami ng birthday ng jowa. At isa na siyang golden boy! Happy birthday to jowa. Kaya kami nandito. Ganon. Dahil ang jowa ay nagse-celebrate ng birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Tomorrow birthday ng jowa. Kaya nagbakasyon din kami. Dahil ang jowa ay birthday. Ganon. Kaya happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. It's your birthday. It's your birthday. Of de stoel is te laag. Breakfast day. Ik zak heel weg. Ja. Maar ik dacht, ik doe de tv aan en dan heb je Netflix. Happy birthday. Oh. Cheers. Gefeliciteerd. Dat is al beter. Ja, Ze hebben er zijn leuk jullie? versierd, vind je niet? Birthday boy. Ja, aan de andere kant. Volgens mij moet je aan de andere Daarom ik denk ik weet beetje wel. Wat zeg ik? Dat is veel kleiner volgens mij ook. Nou, Oh. Het is nu wel ruimer van opzet. hoe vind je die laarsjes dan? Ja, laarsjes en dan de handen. Ja, en de handen. Oh. Fantastisch. Misschien deze ha? Misschien jij naar Hexetown. Bij je Halloween deze. Oeh. Wereldkampioen op paaltje. Guinness Book of Records. Duim omhoog ook, hè? Geweldig. Wee. Daar. Wel heel donker. Ja, is donker. Maar ik hoor. Zo. Die niet. Oh, die. Hek. Oh, this is for the Halloween. Heksen, lugar ng mga mangkukulam. Alam nyo na mga kamimay, pag ako inasal nyo, pupunta lang ako dito. Sabihin ko, lugar ng mga mangkukulam, mga aswang. Charot. Tignan nyo to. Oh.
Ja, de jacht. De jak. Nee, de jachthut. Meron siyang tang. Bitter ballen. Normaal krijg je inderdaad Para sa birthday boy. Happy birthday. Another tea. hoop dus dat je niet alles ook. Hi! Welcome back. Nandito na kami sa bahay after the whole day with Nanay Dutch and Tatay Dutch. Talagang nag-road trip lang kami. Konting walk this time compare kahapon. Ikukwento ko lang kasi hindi ako masyado nakapag-vlog kasi nga alam mo naman, old school ang mga kasama natin. Pero may mga clips naman akong pinakita sa inyo. At talagang ang birthday lang talaga dito, talk. Super talk lang kami. Minsan nakikinig lang ako. Tapos, story nila, inistorya ng jowa, yung kanyang ng nanay kung anong oras isinilang ang jowa, ganyan. Ang dami, super talk lang talaga. Today, the birthday. Siya ang masusunod kasi nga, siya ang may birthday. Tapos, yun nga, nag-road trip lang. Alam mo naman ang favorite ng jowa, road trip, diba? Super road trip lang talaga. Kasama namin si Nanay Dutch at si Tatay Dutch. Talaga kami, super lafang. Ganun lang ang birthday celebration. Tinatanong ko nga jowa, gusto mo bang mag-celebrate? Kasi invite ko yung mga friends. Invite mo yung mga friends mo, pero hindi magkakasabay. O kaya yung mga friends ko na nakilala na din niya. Kung napapanood yung mga previous vlog ko, kasama ko siya pag kami may Christmas party. Sabi niya, kaya abangan nyo na lang sa mga susunod na mga araw dahil may pupuntahan na naman tayong bonggang-bongga! Hindi ko muna i-reveal kung saan at kailan. Okay? Dahil mag-aayos pa kami. Tuloy pa rin ang ating bakasyon. Correct. Tuloy ang bakasyon. At saka kaya lang tayo nagbakasyon, gawa ng jowa. Special day ng jowa. Special year ng jowa. Okay mga kamimil. Thank you pagsama sa amin ng family. Ng aking family dito sa Netherlands. Kay Nanay Dutch at Tatay Dutch at ang aking jowa. Nagwapong-gwapo. Thank you so much sa inyong pagsama sa akin at walang humpay na pasasalamat mula po sa aking puso at taus-pusong pasasalamat. At panoorin niyo ito hanggang huli dahil may ipapasilip ako sa inyo. Ito na!